کمال کی بات تھی اور جو جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہونا ہی تھا کہ وہ جو جہاز تھا نا ایئر انڈیا کا، اس کا 2 سابقہ پائلٹ جو تھے انڈین ایئر فورس کے وہ اڑا رہے تھے وہ بھی فیکی سمجھا انہوں نے، یہ تو ہوگا مگ سمجھ کے گرا دیا، وہ اسے مگ سمجھ کے اڑا رہے تھے بیچارے، اور وہ مسافروں بیچاروں کا رگڑا نکل گیا۔ تو دوستو، آج میں آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو دکھ بھی ہوگا اور آپ کو غصہ بھی آئے گا، بٹ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا، کیونکہ اس ویڈیو کے انت میں ان لوگوں کو پورے ثبوت کے ساتھ ننگا کرنے والا ہوں، اور یہ بڑی بڑی باتیں مار رہے ہیں نا، ان کی پوری ہوا نکالنے والا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھنا، اور اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ چاچو، یوم فضائیہ ہے آج، آپ نے نوٹ کیا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور زیادہ تر ہم نے ایم ایم عالم صاحب کو سیلیبریٹ کیا۔ آف کورس وہ ہماری ایئر فورس کی سیلیبریٹی ہیں، لیکن آج 27 فروری والوں کو ہم نے یاد کم کیا ویسے۔ اصل میں وہ صرف ایک واقعہ ہے اور جنگ کا حصہ نہیں ہے۔ وہ انڈیا نے ایک پاکستان کے اوپر بہتان کیا کہ ہم نے پاکستان پہ ہٹ کیا ہے، اور وہاں جا کے ان کا ایک دہشت گردی کا کیمپ تھا، اس کو تباہ کیا۔ تو اس سے اگلے دن جب وہ پھنس گئے اور پاکستان نے ان کو گھیر کے مارا، تو وہ واقعہ ان سے وہ اب مصیبت یہ ہے کہ وہ نقصان بھی کرا چکے ہیں، اور اس کے اوپر وہ یہ بھی اپنا قبول کر چکے ہیں، مطلب انہوں نے ریٹریٹ نہیں کیا، اس کا بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک ایسا واقعہ ہے بدلہ نے ایسی لیتا سی نا، بدلہ ہم نے لیا تھا نا، وہ تو ہمارے 5 درخت گرا گئے تھے نا۔ اب اگر وہ اس کا ریئیکٹ کریں تو جنگ ہے، تو جنگ ایسے سیدھی سی بات ہے۔ لیکن بات یہ وہ ایل او سی ہے، اصل میں جو مسئلہ جو تھا نا کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں تھا، وہ ایل او سی کے اوپر سارا کچھ ہو رہا تھا، لائن آف کنٹرول ہے۔ وہ جنگ اس طرح جب تک انٹرنیشنل بارڈرز پہ نہ آئے اس طرح نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ہمارے پائلٹوں نے کمال دکھایا، اس صدیقی صاحب نے بھی، اور دوسرے کا نام میں شاید ذہن سے میرے نکل رہا ہے، ان دونوں نے جس طریقے سے حسن صدیقی تھے اور دوسرے ایک اور تھا، دونوں نے کل ہی ان کو اپنا نوازا گیا ہے اعزازات سے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کو نوازا جانا چاہیے تھا۔ they deserve it's a real difficult task۔ اور آج کل کے جو طیارے، اب تو 4th جنریشن گزر گئی، 5th جنریشن آ رہی ہے، تو جو طیارے نئے آ گئے ہیں، ان کو ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے مشکل کام ہے۔ لیکن پاکستان نے انڈیا کو ثابت کیا کہ تمہارا MiG 31 فلائنگ کافن تھا، ایک فلائنگ کافن پاکستان میں بھی گرا لیا۔ MiG 21 جی MiG 21 کی بات کر رہا ہوں کہ فلائنگ کافن تھا، فلائنگ کافن یہاں بھی گرایا۔ صحیح، تو یہ ثابت ہوا، رشیا بیچارہ روتا ہے، ان کی تو بےزتی مٹی خراب کر دی انڈیا، ہاں MiG تو فیکٹری بند ہونے کا تباہی کر دی ہے انہوں نے۔ اب انہوں نے سخوئی اپنے آگے کرنا شروع کر دی ہیں، MiG کی بجائے وہ ادھر سے آ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری ایئر فورس کے جوان جو ہیں ان سے بہتر تربیت یافتہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 6 ستمبر وہ دن ہے جس دن انہوں نے انڈین ایئرپورٹ تباہ کر کے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے بھٹی صاحب، پچھلے دنوں انڈیا کے اندر ایک حادثہ ہوا انڈین ایئر لائن کا نا، اس کے اندر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ جہانی ہو گئے، جہاں بحق ہو گئے، لیکن اس میں جو اور ہم نے اس وقت یہ بات نہیں کہی، لیکن اس میں جو سب سے کمال کی بات تھی اور جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہونا ہی تھا کہ وہ جو جہاز تھا نا ایئر انڈیا کا، اس کا 2 سابقہ پائلٹ جو تھے انڈین ایئر فورس کے وہ اڑا رہے تھے، وہ بھی فیکی سمجھا انہوں نے، یہ تو ہوگا مگ سمجھ کے گرا دیا، وہ اسے مگ سمجھ کے اڑا رہے تھے بیچارے، اور وہ مسافروں بیچاروں کا رگڑا نکل گیا۔ آپ پروفیشنلزم کا لیول دیکھیں ان کا۔ ویسے رئیس صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آپ کی جنگیں ہیں نا اب تو وہ نہیں رہا کہ جی آپ ڈاگ فائٹ کر لیں گے یا آپ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ ہو جائے گا، وہ ہیں باتیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اب تو جو لڑائی ہے وہ لڑی جاتی ہے جی بند کمرے کے اندر ماڈرن ایویونکس کے اوپر، کہ آپ اپنے نیچے زمین سے اس طیاروں کو کس طرح گائیڈ کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اب آپ میدان جنگ میں یا ہوا میں آپ چلے گئے، آپ نے جہاز اڑا لیا، وہ چاہے کسی بھی ایئر فورس کا ہے، معاملہ یہ ہے جی جو جذبہ ہمارے پاس ہے وہ دنیا کے کسی ایئر فورس کے پاس نہیں ہے، وہ امریکیوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ جی کہ ہم یہاں سے اڑ گئے ہیں، اب یہاں شہید ہیں یا غازی ہیں، ہمارا رتبہ فرق ہے نا ان سے، تو ہم پھر اس پہ لڑتے ہیں۔
बोले चाचू इसराइल को ये क्रेडिट तो देना कि उसने तेजा उड़ा लिया। अगर इसराइल जो है वो अपने पुर्जे ना देता, खासतौर पे एवियोनिक्स उसमें ना देता, खासतौर पे ऐसा रडार ना देता, ठीक है, तो तेजा बनता ही रहना था, ताउम्र बनता ही रहना था यार। हमने कॉलेज लाइफ में पढ़ा था कि भारत ने तेजा के ऊपर काम शुरू किया है, अब हम रिटायरमेंट के पास आ गए हैं, भारत का तेजा बनी जा रहा है। पाकिस्तान इस मामले में बहुत आगे है इंडिया से। आपको याद होगा हमारे 2 टैंक्स थे, एक अल खालिद था और एक दूसरा मुझे अब तो अल हैदर आने अल जरार है, अल खालिद और अल जरार, ये दोनों टैंक जो है ये हमने खुद अपग्रेड किए थे। हाँ जी। और उनको इतना बेहतर बना दिया था कि वो इंडियन टैंकों के मुकाबले में हमने तैयारी कर ली थी। मेन बैटल टैंक, मेन बैटल टैंक वो तो खरीद रहे थे, हमने अपने अपग्रेड किए थे जी। देखिए फिर हमने अपनी सिस्टम को इसी तरह जिस तरह फौज ने किया, मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया हमारे नजदीक नहीं कहीं भी, चाहे वो शॉर्ट अपना रेंज हो नहीं, अब लॉन्ग रेंज हो। वो S-400 सिस्टम ले लिया तो सर ये तो खरीद रहे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हम खुद बना रहे हैं। वो तो उन्होंने पैट्रियट भी अपना ले लिए हैं ताकि कम से कम अपने मुल्क को बचा सके मिसाइल आने से। तो मेरी अपना समर मुबारक साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान से जो मिसाइल उड़ेगा ना वो इंडिया पर ठिकाने में गिरेगा। कोई टाइम नहीं है कि इंडिया डिफेंस कर सके, मिसाइल को रोक सके गिरने से, ये उन्होंने कहा था। ये सब मुबारकबाद के अल्फाज है। सही। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान से मिसाइल उड़ेगा उसमें इतना टाइम नहीं है कि इंडिया उसको रोक सके वहां गिरने से। सही। वो जाएगा अपने ठिकाने पे लगेगा। सही। तो इसका और इस वक्त इंडिया का कोई कोना कोई गोशा पाकिस्तानी मिसाइलों के रेंज में है, चाहे वो जजायर अंडमान है, चाहे आप कह लें बॉम्बे कह लें, कहीं भी कह लें, हर जगह जो है वो पाकिस्तान। तो ये सारी कुछ हमने खुद बनाया है। सही। अगर अच्छा फिर एयरफोर्स के लिए जो मिसाइल्स हैं वो भी तो हम बना रहे हैं। ये तो ये भी आप हाँ, रात जो है मिसाइल जो हम जहाज से मारते हैं, फिर हमने वो भी बनाया है। सुपरसोनिक अपने शोल्डर से चलाए जाने वाले मिसाइल भी बनाए हैं। वो तो खैर अब पुराने हो गए, लेकिन रात जो है वो भी बना लिया। ये आवाज की रफ्तार से 4 गुना स्पीड पे जाके ठुकता है, मेरा मतलब है। ठीक है, ठीक है ना। तो अपना एयर टू लैंड मिसाइल भी हम बना चुके हैं। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। ठीक। हमारे यहाँ काम बहुत तेजी से जारी है। ठीक है। और हम अपने खुद कफीला बहरहाल उनको क्रेडिट जाता है जी। पूरा इस वक्त हमारा जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है कामरा, वो उन्होंने ऑपरेशनल रखा हुआ है। वहां पे कौन सा त्यारा है जो रिवैम्प नहीं होता। कराक्रम से शुरू हो जाए, JF थंडर तक आ जाए, दरमियान में कराक्रम तो पूरी दुनिया खरीद रही है हाँ आपसे। जी, कराक्रम जो है वो चाइना के ताबन से हम बना रहे हैं। उसका फ्रेम हम वहां से लेते हैं। अभी आपका JF-17 भी तो बराए फरोख्त है इस वक्त, कई मुल्क खरीद चुके हैं जी। जब से हमने वो 27 फरवरी को फड़काया था ना तब तो उसके बाद मार्केटिंग बड़ी हो गई। मिल्क की फैक्ट्री बंदश की तरफ जा रही है, बंद हो रही है। तो इंडिया ने तो इसीलिए जो शोर मचाया था ना, ये F-16 गिराया, F-16 ने गिराया। उनका पब्लिक सेक्टर इस कदर अरसलान भट्टी साहब फारग हो चुका है कि अब ये जो इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी है ना राफेल की, ये उन्होंने अपना निजी शोबा आगे किया है कि निजी शोबा जो है ये जॉइंट वेंचर करेगा फ्रेंच के साथ। हिंदुस्तान एवियोनिक्स लिमिटेड नहीं करेगा, क्योंकि वो इतने अरसे से बनाए जा रहे थे तेजा। और जब उनसे पूछा गया कि भाई कितना चेर और बनाना है, उन्होंने कहा कि इतने अरब डॉलर लग गए हैं कि अब इसको बंद करने को, इस मंसूबे को दिल नहीं करता। तो आप इससे अंदाजा करें कि वो इनएफिशिएंसी, नॉन प्रोफेशनलिज्म, इनकॉम्पिटेंस जो है वो कितनी मिराज पे होगी वहां पे। भाई साहब वो मिसाल फिर सियासत में आ जाते हैं हम, लेकिन मैं नहीं देना चाहता। मसला ये है जी कि इंडिया अरबों डॉलर लगा ले, खरबों डॉलर लगा ले, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा ले, मामला फिर वहीं आके रुकेगा कि देखें हमने अपने जो हमारा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है कामरा, उसको हमने कहां से कहां ले गए। हम गोली बनाने से हमने शुरू किया, देसी गोली जो होती है, वहां से करते करते वो तो OPF था, POF था, ठीक है। लेकिन जाहिर है उसका कुछ ना कुछ तो मशवरा तो लेते ही होंगे। हमने कहां से शुरू किया? जहाज के पुर्जे बनाने से हमने शुरू किया, जहाज के इंजन हमने रीडिजाइन कर दिए, रीमॉडल कर दिए, रीइक्विप कर दिए। उसके बाद हम फिर मिसाइल प्रोग्राम हमारा देख ले। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि ये लोग पाकिस्तानी आर्मी की और ख़ास करके पाकिस्तानी एयरफोर्स की कैसे वाहवा कर रहे हैं। ख़ास करके जो 27 फरवरी को 2019 को इंडिया के साथ कुछ वाक़या हुआ था, उसको लेकर कितनी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। और मैं उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ
ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान के जनरल है कपूर, अब तो शायद रिटायर हो चुके होंगे, उस वक्त ये ऑन ड्यूटी थे और इन्होंने शाम 5 बजे एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उन्होंने कुछ बोला था। सबसे पहले मैं आपको उनके वो बोल सुनाता हूँ। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज़ जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। 2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया। एक उनमें से ज़ख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। तो दोस्तों ये जनरल कपूर ने उस वक्त बोला था कि इंडिया के हमने 2 प्लेन गिराए हैं और हमने 2 पायलट पकड़े हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर है, उसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, और जो दूसरा सही है, ठीक ठाक है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद पाकिस्तान ने आज तक नहीं बताया कि ये जो दूसरा पायलट था जिसकी हालत गंभीर थी वो कौन था। ये इतने बेशर्म लोग हैं, इन्होंने अपने पायलट के मौत को भी दबा दिया, और जो व्यक्ति ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे दी, अपनी शहादत दे दी, उसको भी इन्होंने चोरी छिपे दफना दिया और उसके भी शहादत को सम्मानित नहीं किया। ये ऐसे व्यक्ति हैं। तो दरअसल उस दिन हुआ क्या था, अभिनंदन की रेंज में पाकिस्तान का एक F-16 प्लेन आ गया, तो उसने उसको लॉक किया और मार कराया। इसी के बीच अभिनंदन का जो प्लेन था वो POK में चला गया, और जब तक अभिनंदन अपना प्लेन MiG-21 लेके वापस आता, इंडिया में वापसी करता, तब तक पाकिस्तान के दूसरे प्लेन ने अभिनंदन को लॉक करके गिरा दिया। तो इस प्रकार से जो पाकिस्तानी F-16 था वो भी गिर गया, और जो हमारा MiG-21 था इंडिया का वो भी गिर गया। और उस वक्त उन्होंने 2 पायलट को पकड़ा, एक तो जो MiG-21 का पायलट था अभिनंदन, इसको गिरफ्तार कर लिया, और दूसरा था जिसको अभिनंदन ने कराया था, F-16 का पायलट था, उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी, उसको भी इन्होंने पकड़ लिया और एडमिट करा दिया। और पाकिस्तानियों को बेशर्मों को ये नहीं पता लगा कि वो पायलट हमारा ही है। इन्होंने पहले तो उनको जो POK जानता थी उन्होंने उसको पीटा जमकर, और उसके बाद उसको उन्होंने एडमिट करा दिया। और ये 3-4 घंटे तक तो ये ऐसा ही बोलते रहे कि हमने इंडिया के 2 पायलट को पकड़ लिया है। आपने नोट किया होगा एक बात इन्होंने और बोली है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने 2 पायलट को सम्मानित किया है, और उन 2 पायलट के इन्होंने नाम ही बताए हैं। मैं बताता हूँ वो 2 पायलट कौन थे। एक तो जो F-16 का पायलट था जिसको अभिनंदन ने गिराया था और वो बेचारा बाद में मर गया, उसको सम्मानित किया है इन्होंने। और दूसरा पायलट वो है जिसने अभिनंदन के MiG-21 को गिराया था, उसको बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है।